खुशामदीद और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन बच्चों ने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला क़ारी साहब का पढ़ाना और बच्चों का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और जितने भी अहबाब आए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक एक करम के बदले रब्बुल आलमीन करोड़ों सवाब अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان على النبي من حرج فيها ما كان وكان أمر الله قدرا الذين ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله
وكان الله بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله صدق الله العلي العظيم. Saya berdoa kepada saat terbawa sebulan dulu sih. Sallallahu alaihi wa sallam.